Napadala man natin sa Korea. Okay, sige. Yan, may scholarship grants kita. Nanay, tatay, tanawa na. Agricultural Assistance for Youth in Agriculture, the AC Agri. Yan, may aton nga. Hararo mga kurso. May aton nga gina-offer. BS Agriculture. May aton nga ng scholar nga fisheries. Tagsi. Scholar naton, no? Scholar naton sa daron na Agricultural Training Institute. May sambilog pagid nga scholar at ATI. Or scholar kagali. Oh, hi, kamusta ikaw? Graduating na. Ale? Graduating. O graduating nun. May stipend doon yung mga size meal. So yun yung size meal. Kagabugan na rin ha. Naandagat na karong problema kung paano magtuon. Wa pa namon sa daron ginasugti nga mag-board at ana sa kasangag. Gusto namon ga-board sa daron or ga-start asanda sa Malinong. Ay raamon yung takanda number, magtuon yung takamo at imo nga libro, reimong ginakaon, reimong ginaistaran sa bat.ati, nano pa reimong bundanan. Diba ga? Okay. So, may BS Agricultural and Biosystem Engineer. Oh, kung handong ka nga imo ko kay engineero ba na? May engineer man kita. Ano ni imong kurso to? Agriculture, base agriculture. Ano major? Animal science. Animal Science, okay? May BS Fisheries man kita. May ato nga graduate sa BS Fisheries. Sino man? Katuiran? Katuiran ko na. Okay. May BS Agribusiness. May agri-related courses including veterinary medicine. Kung gusto mo man nga rin mo nga, tawag niya si Doc, ano may vet? Di ba nga? May veterinarian kita. May Envisay na course, environmental